Some people are born for centuries to be celebrated as the living legends. गयासुन नबी तैयब साहब को आज ट्रिब्यूट दी जा रही थी. डॉक्टर फरिया हमारे साथ हैं, डॉक्टर नाजिश और इनकी फैमिली, ये बच्चे, स्पेशली दिस ब्यूटीफुल kid, I must say, you made me weep today when you said very beautiful remarks for your father. मैं 2-3 मिनट तक रोता रहा. डॉक्टर फरिया, आपके जुमले से शुरू करूंगा. आपने कहा कि अगर मुझे दूसरा जन्म भी मिले, I would love to marry the same man again and again. Not Reason? even twice. Reason, he is a thorough gentleman. मतलब मेरे पास I don't have words. लेकिन अच्छा human being होना is very unique and not everybody can be a good human being. So मुझे सिर्फ मेरे रिलेशन में नहीं मैं इनको देखती हूँ as an overall personality. ये हर एक के साथ बहुत अच्छे हैं. ये the way he treats his subordinates, the way he treats his servants, घर के जो domestic help है, मिनिस्टर तक आप पूरा स्पेक्ट्रम है. मतलब एक ही ट्रीटमेंट ये बंदा सबको देता है और मेरे ख्याल है ये बहुत बड़ी क्वालिटी है. सर व्यास, आप एक अहद का नाम है. मतलब एक बंदा अपने यूनिट से स्टार्ट करता है और फिर आगे चीजें चलती हैं और यूनिट तक नहीं रहता, फिर उसका ऑरा इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरे मुल्क में सिर्फ जीआई लिवर का सिनेरियो चेंज नहीं करता, मेंटोरशिप का ही सिनेरियो बदल देता है. तो हाउ ये सब कैसे किया इन ए कंट्री वेयर पीपल से इट्स इम्पॉसिबल? हाउ यू मेड इट आई एम पॉसिबल? देखिए, इसका तो मैं एक ही जवाब दूंगा कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो मैंने किया. अगर तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से ना आता होती तो शायद मैं ये ना कर पाता. हालात थे, मौका था, दिल में एक अहद था. मैंने जब यूके से वापस आया तो पाकिस्तान में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की कोई सेपरेट डोमेन नहीं था. तो जो मैंने सफ़र किया, मैंने चाहता कि मैं आने वाले लोग सफ़र करें. तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक अलहदा स्पेशलिटी के तौर पर इस्टेब्लिश्ड है और 17 से ज़्यादा यूनिट बन चुके हैं. प्राइवेट साइड पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के यूनिट्स बने हुए हैं. गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रैक्टिसेस सेपरेट हो चुकी हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एज ए स्पेशलिटी रिकग्नाइज्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में एंडोस्कोपिक स्किल्स उस हद तक आ चुकी है जिसमें हम कह सकते हैं हम बाकी दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं. सर, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जीआई लिवर की जिनको ऑर्केस्ट्रेटेड आपने किया, मतलब लाई आप बहुत सारी हैं. मतलब मैं नाम लेना शुरू करूँ तो शायद खत्म ही ना हो. ये कैसे हुआ? कोई इंटरनेशनल हेल्प थी और फिर फैमिली की कितनी सपोर्ट थी? क्योंकि इन पाकिस्तान इट्स वेरी टफ कि आप इनोवेशंस लेकर आए. लोग बहुत ज्यादा रेजिस्टिव होते हैं, वो पहले से हुई भी चीज नहीं होने दे रहे होते, तो नई चीज ले आना थे फिर बहुत ही मुश्किल काम. देखिए, फैमिली सपोर्ट तो अनवेवरिंग थी, इसमें कोई शक नहीं है. किसी मौके पे मुझे फैमिली की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली. सबसे अहम चीज होती है टाइम. तो टाइम उन्होंने मुझे हमेशा अपने आप को सेक्रीफाइस करके मुझे टाइम दिया. बाकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, एशियन एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ग्रुप की कोलैबोरेशन, फ्लोरिडा हॉस्पिटल में डॉक्टर खालिद हसन, मुस्तफ़ा राई, इस तरह बाकी जो दोस्त हैं, ये यूके में जो मेरे दोस्त बैठे हैं, इन सब का रेगुलर पाकिस्तान में विजिट करना, यहाँ पे आके तो हैंड्स ऑन सेशंस देना, साथ खड़े होकर केस करना. आई एम श्योर कि उन्होंने भी हमसे लर्न किया, लेकिन हमने उनसे बहुत ज़्यादा लर्न किया. और खाली मैंने लर्न नहीं किया, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि पूरे सिस्टम ने लर्न किया, पूरी टीम ने लर्न किया. और उसका नतीजा ये है कि इस वक्त जो मेरे दोस्त, जो मेरे स्टूडेंट्स जिस जगह बैठे हुए, वो तमाम प्रोसीजर्स करें जो कि कम्युनिटी को रिक्वायर्ड है और कम्युनिटी के लिए डेफिनेटली चाहिए. सर, ह्यूज ट्रिब्यूट टू ऑल द वर्क यू हैव डन. वेरी काइंड. तो सर ये बताएं, इतने लेवल पे आपको ट्रिब्यूट दी गई. हेल्थ मिनिस्टर वाज हियर टुडे, ओवरऑल बीसीपीएसपी की ऑल काउंसिल. सॉरी मैंने आपकी आखिरी बात काटी, उसी की कंटिन्यूशन में शुरू करते हैं. मुझे ये बताएं कि इस ट्रिब्यूट को देख के इसरार साहब का बहुत बड़ा क्रेडिट है. तो ये इतनी लेवल पे इस तरह, मैं रिटायरमेंट तो नहीं कहूँगा, एक नए इरा का एक आगाज हुआ, ये कैसा लगा? मतलब जब इस लेवल पे आपके बच्चों ने दे सी यू एज अ रोल मॉडल, बड़ा कम होता है कि फादर इस तरह इतनी बड़ी एम्पावरिंग फिगर हो जाए. कि ये कैसा लगा? इस लेवल की ट्रिब्यूट कैसी लगी? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है. अगर देखा जाए तो मैंने वहीं पे स्टेज पे भी कहा था कि सिफर से स्टार्ट लेके तो यहाँ तक पहुँचना लंबा सफ़र था, कठिन सफ़र था, मेहनत थी, परसिवरेंस थी, लेकिन साथ अल्लाह ताला की मदद थी, फैमिली की मदद थी, बीवी की मदद थी और पूरे दोस्तों की मदद थी. इसरार साहब की सपोर्ट थ्रू आउट रही. मैं इसरार साहब
1995 سے اکٹھے کام کریں اور 1995 سے لے کے 2023 تک تمام ایونٹس ہم نے اکٹھے کیے اور ہم نے کلینک اکٹھے کیے، پیشنٹ اکٹھے دیکھے، ہم نے اکٹھے ٹریول کیا، انجوائے ہم نے کیا، پیشنٹس اکٹھے دیکھے. تو ایک لمبا سفر ہے جس میں ہم ساتھی ہیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، ایک دوسرے کو محبت دینے والے، اور اللہ تعالیٰ اسرار صاحب کو لمبی عمر دے، صحت کے ساتھ دے اور خوش عمر دے. بہت شکریہ سر. ایک اسرار صاحب کے پاس آنے سے پہلے ایک میڈم نے جو جملہ بولا کہ مجھے جنم جتنے بھی ملے ہیں آپ ان کی دی چوائس، تو ان کی مہربانی ہے کہ اگلی دفعہ مجھے ہی چوز کریں گے. نہیں تو سر یہ وائس ورثہ بھی ہے. ہاں بالکل وائس ورثہ ہے. میں ابھی وہاں پہ میں کہنے لگا تھا کہ جب تک میری اماں زندہ تھی تو کہتی تھی کہ اپنا خیال رکھی، تو جب شادی ہو گئی تو میں نے ہمیشہ میرا خیال ہی نہیں رکھا. لیکن سر اتنا خیال رکھنے کے بعد، چیزیں کرنے کے بعد، ناؤ یو ایمرجڈ ایز دی رول ماڈل، اس کا کتنا کریڈٹ ڈاکٹر فریہ کو دیں گے؟ 100%. 100%. ڈاکٹر فریہ تھینک یو ویری مچ. کیپ شائننگ اینڈ کیپ اسمائلنگ. میں یہاں اندر میں نے ہال میں مائک اس لیے نہیں پکڑا، میں ایک بات کہنا چاہتا تھا تاکہ اس کو ملینز آف لوگ دیکھیں. میری زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی تھا کہ نازش کو پتا ہے کہ وی ڈروو اے کار جسٹ ٹو فالو یور کار، کہ ہم آپ کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں کہ آپ ایک نظر ہمیں دیکھ ہی لیں. آپ اتنی بڑی انسپریشن ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے. تو ریئلی وی لو یو الاٹ. تھینک یو. اسٹے بلیسڈ. ڈاکٹر اسرار صاحب آپ کی طرف آئیں گے. اتنا زبردست ایونٹ اور یہ چیزیں اور ایک مینٹور کو اتنی بڑی ٹریبیوٹ، کیا کہیں گے؟ دیکھیں مینٹور کا جتنا بڑا اسٹیٹس ہے نا، یہ اس طرح کی 100 تقریبات بھی اس کو میچ نہیں کر سکتی. ان کی کنٹریبیوشن جس طرح میں نے آخر میں کنکلوڈ کیا تھا کہ انہوں نے اتنی شمعیں جلائی ہیں جو کہ بے شمار ہے، اور ان میں سے ایک شمع میں اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہوں. کوشش کی ہے کہ ہم اس چیز کو جو اپنے جونیئرز تک اس روایات کو بچائیں جس میں ٹالرنس، ایکسیپٹنس اور نالج اسکل ٹرانسفر شامل ہے. تھینک یو ڈاکٹر اسرار. تو بھائی یہ ہیں ہمارے دی لیونگ لیجنڈس. تھینک یو ویری مچ.